Aam Aadmi Party wants the Congress to support its candidate in Panji. AAP has announced that Valmiki Naik will be its candidate in the capital city. This seat got vacant after the demise of then sitting Chief Minister Manohar Parrikar. AAP wants alliance with Congress in Panji by-polls. AAP convener Elvis Gomes said Congress does not have any capable candidate in Panji for the by-polls, so it would make sense if Congress supports AAP. Watch his statements. पणजेच्यान आमचो कॅन्डिडेट वाल्मिकी नायक आसतले. फाटले बायपोलान जेन्ना स्वर्गेस्त शांताराम नायक काँग्रेसचे फुडारी म्हाका ह्याच आमी आज बसल्या त्या मेजा कडेन येवन मेळ्ळे आनी ताणें आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की एक युनायटेड फायट दिवया म्हणून बीजेपीक. तेन्ना आमी तांचे मागणें स्विकारून आमी कॅन्डिडेट घालूंक नासलो. तर म्हाका दिसता आज काँग्रेसी कडेन तर कॅन्डिडेट नाच ना म्हणून ते दक्षिणी कडल्यान हांगा कॅन्डिडेट हाडून उबे करचे परस आनी इन्स्टेड ऑफ मेकींग समबडी द फॉल गाय म्हाका दिसता की ताणें खरेंच तांकां जर बीजेपीचेर विरोध इंट्रस्ट आसा जाल्यार वाल्मिकी नायक ह्या आमच्या कॅन्डिडेटाक ताणें सपोर्ट करचो. Our video journalist Ishaq Sheikh in Panji.